الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ قرآن کریم کی نزول کی سالگرہ ہے. اس لیے اس ماہ کو قرآن کریم سے گہرا ربط اور تعلق ہے. لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام اور التزام کرنا چاہیے. کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایک سے زائد بار اسے ختم کرنے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو بھی ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ اسی مقدس اور بابرکت مہینے کی شب قدر میں قرآن کریم سراپا رشد و ہدایت بن کر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے اس قرآن کو ایک بہت ہی بابرکت رات میں نازل فرمایا. اسی طرح دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئیں. چنانچہ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے گئے، تورات 6 رمضان گزرنے کے بعد نازل کی گئی، اسی طرح انجیل 13 رمضان گزر جانے کے بعد نازل کی گئی. زبور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 18 رمضان گزرنے کے بعد نازل کیا گیا، اور قرآن کریم 24 رمضان کے گزر جانے کے بعد نازل کیا گیا. محترم ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے. اس میں لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے شفا موجود ہے. اس کی تلاوت سے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان فوائد کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو لوگ کتاب اللہ کی یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے. محترم ناظرین، یہ تو قرآن کی بات ہوئی. احادیث شریفہ میں بھی تلاوت قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تقوی ہر عمل کی بنیاد ہے. تم جہاد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت
यानी दुनिया छोड़ देना नहीं है, और अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो। ये आसमान में तुम्हारे लिए बाइस रहमत है और ज़मीन में तुम्हारे लिए बाइस खैर है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत के ताल्लुक़ से कहा कि जब आप कुरान की तिलावत करोगे तो ये कुरान तुम्हारे लिए आसमान में कल क़यामत के दिन जो है रहमत और राहत का बाइस बनेगा, और इस दुनिया में भी तुम्हारे लिए ज़िक्र खैर का सबब बनेगा। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मुख्तसर अंदाज में इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखलाए। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसे 10 नेकियां अता करता है, और हर नेकी 10 गुना तक बढ़ाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मतलब ये नहीं है कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी अलिफ लाम मीम की अगर कोई तिलावत करता है सवाब की खातिर, सवाब की नीयत उसे है, तो अल्लाह तबारक व तआला अलिफ लाम और मीम इन 3 हर्फ के बदले 30 नेकी अता करता है, और इन 30 नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना तक बढ़ाता रहता है। एक और हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान का माहिर बुजुर्ग और पाकबाज सफ़ीरों के साथ होगा। यानी जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान का जो माहिर है वो फरिश्तों के साथ होता है, और इसी तरह जो कुरान अटक अटक कर मशक्क़त से पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुगना अजर देगा। रोज़ा के फ़ज़ाइल के ज़िक्र में एक हदीस ये भी गुजरी है कि कुरान करीम के तिलावत करने वाले ऐसे खुशकिस्मत लोग होंगे कि कुरान करीम कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों के बारे में सिफारिश करेगा, और इसकी सिफारिश जो है रायगा नहीं की जाएगी, रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सिफारिश को कबूल करेगा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुरान करीम की तिलावत करो, इसलिए कि कुरान करीम क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में जहाँ हम नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं और दीगर इबादतें करते हैं, उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान करीम की तिलावत करें और इसकी जितनी भी नेकियां हैं उसको समेटने की कोशिश करें। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर महीने में एक बार कुरान ख़त्म करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ, यानी मैं एक बार ना ख़त्म करके कई बार ख़त्म कर सकता हूँ। और ये बात उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार कही, कई बार दोहराई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 दिन में कुरान ख़त्म करो। पता ये चला कि कुरान को कम से कम 3 दिन में ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी दीगर रिवायतें आती हैं। चुनांचा अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सलफ़ सालिहीन यानी सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन और ताबईन कराम माह रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत नमाज में भी करते थे और नमाज से बाहर भी। चुनांचा हज़रत क़तादा का मामूल था कि वो 7 दिन में एक बार कुरान ख़त्म करते थे, लेकिन जब रमज़ान आता तो हर 3 रात में एक कुरान ख़त्म करते थे और अशरे अखीरा में हर रात एक कुरान ख़त्म करते थे। तो इससे पता ये चला कि आदमी एक दिन में भी मुकम्मल कुरान की तिलावत कर सकता है। इमाम नक़ी के बारे में भी ये मनक़ूल है कि वो रमज़ान के अशरे अखीरा में हर रात एक बार ख़त्म कुरान की सआदत हासिल करते थे, जबकि बाकी महीना में हर 3 दिन में एक बार कुरान ख़त्म करते थे। इमाम शाफ़ई रहमुल्लाह के बारे में रबी बिन सुलेमान का बयान है कि वो रमज़ान के महीना में नमाज में 60 मरतबा कुरान ख़त्म करते थे, यानी कि रोज़ाना 2 बार ख़त्म किया करते थे। हज़रत इमाम मालिक रहमुल्लाह के बारे में ये ज़िक्र किया जाता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आप तालीम व तदरीस का सिलसिला, उलमा के पास आने जाने का सिलसिला मौकूफ़ कर देते थे, बंद कर देते थे, यानी तालीम व तदरीस नहीं करते, लोगों के पास आते जाते नहीं। हज़रत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का बयान है कि रमज़ान के आने पर इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह तमाम नफली इबादत को छोड़कर
तिलावत कुरान में मशहूर हो जाते थे। इन तमाम कुरानी आयतों, अहादीस से और सलफ़ की रवायत से ये मालूम हुआ कि हमें कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि इसकी तिलावत का बहुत ही सवाब है। कल क़यामत के दिन जबकि हमें नेकियों का बहुत ज़्यादा सहारा होगा, नेकियों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारा सिफारिशी बनकर आएगा। इसी तरह ये कुरान जो इसकी तिलावत करते हैं, जो इसे पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अच्छे इंसान हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा का की हदीस गुजरी। लिहाजा हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने में हमसे जितना भी हो सके कुरान करीम की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को समेटने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।